na. Og simwa na ang team lang Bagat. Midis og ni Joshua. Kini game to na 1-0 na 1-0. Kini para do serbisyo kit. Wen 2-0 na 2-0. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Lower Barangay Lanao. Mualboal Cebu. Under ni sa Yads Casinillo promotion ha. Abos. Servisyo, kit, out ball. 1-2 na, 1-2. Abos. Kini servisyo Midis, para Iguales. Midis. Sagang panjanjan, para na hole. Ngigam may Timidis ay. Kalit mo lagtaas si Mighty Midis. Sulbong lagkalit si Mighty Midis ay. Yawa mo dagdak ni Mighty Midis ay. Iguales 2 na kaibigan, Iguales 2. Kini para labaw na ni Servisyo Midis. Wala, 3-2 na, may labaw na ang team la ni Mighty Midis. Kini para 4. Agay bangag lang yapon. Walang kalaban-laban ang team lang ni Saddam Forever. Janjan og nikit. Binugbog na. Tuara kit. 4-2. Janjan Lobo. Gikan latang Midis. Ay Saddam nanubay na linyang timbre. Kuha pang Joshua. Tuara ubirhido. Girak-rakan. Girak-rak dan. Lihay na yun. Amtikas ko ano vlogger eh. Lihay na yun ay. 4-2 ay lihay na nina to dol. Magi buyok. Buyok kinol kay bukal na dol. Buyok kay na tara Saddam. Padpad Joshua. 3-4 na kaibigan. 3-4 1 point lead lang sa team lang na Bagat, Joshua og Nemiris. Kini para Iguales serbisyo Saddam on the way. 3 semua. Kit Tumidis, binumba sa ere, botas. Side out. Ala, Tora. Ay. Buen, 5-3 na, 5-3. 5-3 kini para sa serbisyo Bagat. Lah, apit lang maglabot. At waray. Hawan pas kang manang. Inside outside. Serbisyo kit para 4. Midis. Janjan Milamba. Sahod pa. Ipunan. Agay dyan. Igos counters Janjan. Napapangig. 5-3. Side out. Serbisyo Joshua. Para size. Janjan. Tok mo na wana. Good item. Size 3. Change court. Size 3 kini para City. Serbisyo Joshua ang pinili. Over na bakod. Side out. Serbisyo Janjan. Joshua. Tukit. Gitarget si Kit ni Joshua. Wana. Giba ang dipinsan ni Kit. Side out. Size 3 sa kini para City. Serbisyo Mighty Midis. Joshua overhead. Ay, ito na. Agay. Side. Out ang rak ni Mighty Midis. Point 4 size.
Serbisyo Sadam. Bikila tiraha oy. Pagbalik sa bulbusan, riman basta hindi basan tagli. Side out, side out. Pero ikaduha. Daw sila ikatulog. 4-6 kini serbisyo bagat para City. Bagat again, lamba. Sahod pa Sadam. Lah, aksyon naghibat ang depensa diri. Wala din na. Di na madagampo. 4-6. Side out, side out. Dagka din ngin. Serbisyo kit para 5. Sa kadunglo. Point. 5-6. Bola. Serbisyo kit para Iguales. Joshua, tukit lamba. Uy, sound sa one ni Bagat. Sadam. Lah. Gi ka na, bill to bill. Agay. Lunga man ang team ni Sadam. Di kagwantag bill to bill ang team ni Sadam Forever. Bayar 5-6. Kini para City, serbisyo Bagat. Imo Bagat. Wala yayay na. Cinco size. Ayan na Tini Boy. Shout out ni Tini Boy. Sus, kusugar ba nakakatkat ni Tini Boy sa bola dito sa Kansin O? Lah. Ay, tuara. Gimakmak na sa team lang Joshua. Ang team lang Sadam. Girak-rak. Urot ng usak magasin swagi. Parnol. Ayan, tuara. Abuhi pa na kana. Wala, patay ng depensa. Wala, pakpak ang mga silingan. Pakpak ang mga silingan dire. Lubig di pinser to. Okay, na korte dire. Teritoryo ng Joshua dire. Bagat. Gilatos ni Janjan. Gitubag ni Joshua. Lah, linambahay na. Pak City to eh. Go na item. Pakpak again. Pakpak again. Mga silingan, pakpak. City 5. 2 point lead na sa team lang ni Joshua. Guys, tuara gibalikan. Kuha pa. They are speakers. My Timidis in the defense. Lah. Joshua. My Timidis ang higa. Sus. Grabing My Timidis. Bagsikag tira My Timidis. Sige ka og Chicharon god. Marcel Anthony Chicharon sige. Ikaw si Charon. 5-8 side out na kaibigan. 3 point lead sa team lang ni Joshua Midis og ni Bagat. Bayar dito. Okay, serbisyo Sadam Forever the game breaker. Okay, Sadam, may pusing, may pabuto. Sadam again. Araw kadto. Lah. Agay. Awas na. Gamay rag kuwang para madako. Size 8. 2 point lead na lang. Agay, Tukmod, wanag. Goodbye Philippines, I go to Bohol. Wana, pa-exit ng overhead ito sa team ng Sadam. Oy, Ichoy, kaibigan. Ichoy, nara, ang mangtas sa Alcantara. Mangtas nga volleyballista sa Alcantara. Ichoy, kaibigan. Tara. Gibuyog. Imo ni Cortis, Tuara, gilubag ng Sadam. Wala, di na makaon, makahilo na kaibigan. Okay. Size 8, serbisyo kit. Ay, point. City 8 na. 1 point lead na lang. Kini para Iguales na, serbisyo kit. Joshua. Tukit. Midis. Galing Midis Out ball Awas. Iguales 8. Ningog na baki. Masiyar.
Agay, tuara. 9-8 na. Wana, may overtake ng team Sadam Forever. Janjan og Nikit. 9-8. Okay ni para Jis. Agay, wana, patay ng depensa sa team la ni Bagat, Joshua og ni Medis. Jis 8 na, 2 point lead na sa team lang Sadam. Wana, andam-andam na mo. Agay, tuara lobo na. O, wana, nanatas terminal, panudlay na mo. Panudlay na mo, kay nanatas terminal. Nga, andam-andam na plitihan. Andam-andam na plitihan. Ipahikap na, hikapan yung bulsa. Abli na palawan. Tuara. Dak-dak ni Sadam. Ladam. May timidis. Sakitag at sa may timidis. May timidis again. Sagang. Defense. Okay, nice defense. Kini. Babag na. Wala, sukarap ng usa. Wala ni. Guba na ba isputsukan? Ay, gibawgan na. Nagpauwa ng mga bala ang team nila ni Sadam. Sadam! Where are you, Sadam? Where are you, Sadam? Onsi 8. Onsi 8 kini para 9 ni. Serbisyo Bagat, bagyong habagat. Kusuga bagyo Bagat oy. 9-11, 9-11. 9-11 kini para Jis. Kit to Joshua. Janjan. Ay. Away from home. Jis 11 na, Jis 11. Ay, delikado nagtudak na. Duwag yun nagka-itik ani patutinon yun eh. Lalo po. Gikan latan Joshua. Wala. Guales 11, naningog na maki. Wala, naningog na. Dagang kay keso. Dagang kita ha. Lala. Joshua, Tokit. Wala, Guales 11 ha. Para tudak na diri. Sagnanin ninyo kini. Kini mainyo. Nice defense. Grabe sakita mga tira. Gibukbok na. Gilata na ang team lang Sadam. Kuha pang may timidis. Buhi pa. Punay kay buhi pa. Naknakig bato. Gibato na sa team lang Joshua. Atong kunin Sadam. Bagat. Grabe binagdusa. Inilunga ang tirang may timidis. Sabwe may agi di madawat. Side out na kaibigan. Side out. Jump back ang atong kuan diri ha. Kortea dagang kita ha. Back to the ball game. Servisyo Janjan. Joshua. To Sadam. Ay. Daog na ang team lang ni Sadam. 1-1 na itong standing. Aduna tayo decision game 3 ha.